Dans la commune d'Antanet-Bemazaz, la majorité de la population vit à travers l'élevage de poules pondeuses et rencontre des problèmes au bois de chauffe. Raha amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe mandeha zany ny fimpina komanatody lava fa tato ato zany dia sedra olana maromaro ny mpiompy akoho. Raisitsika ohatra fotsiny ny kitay ohatra dia mandany kitay amina sarety maromaro zay ianao vao mahafana koho kely indray mampiditra. Dia nefa ny amin'izao fotoana izao ny kitay efa melany tsikelikely. À Mbalavao, commune rurale du district d'Antananarivo-Tsimdjano, le problème d'approvisionnement en bois énergie est également récurrent dans les foyers. Au niveau des gares côtiers par exemple, qui utilisent beaucoup de bois, en trouver en quantité suffisante est un défi de tous les jours. Amin'izay mampanao hôtely anay zay dia kitay no ampiasainay. Nefa ny ala efa miafy vitsy dia sahiranay amin'ny asa fivelomanay. 85% des ménages de la région Nalamanque utilisent du bois énergie pour la cuisson. Toutefois, la commune ne produit qu'une quantité infime de ce combustible et cela pose des problèmes à ses habitants. Face à cela, les deux communes ont intégré des activités de mise en œuvre à travers le schéma d'aménagement communal ou SAC qui peuvent les aider à résoudre ce problème de bois de chauffe. Ny commune Mbalavao amin'izao fotoana izao dia navita ny drafi-panajariana ny tanàna na hoe ny schéma d'aménagement communal. Tamin'ny 2019 izy ity ny vita ary ny fahavitan'ity SAC ity dia mitaky asa mafy, mitaky andraikitra mafy ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka satria manana vina izay hoe manahoana ny tanàna Mbalavao afaka 5-10 taona. Na ny lafiny ara-toe-karena, na ny lafiny ara-tsosiala, na ny lafiny ara-piarahamonina, na ny lafiny ara-tontolo iainana dia voalaza ao anatin'io SAC io daholo. Ny schéma d'aménagement communal na ny drafitra fototra fanazariana ny tany dia tsy natao petra-kevitra fotsiny mijanona ao anivon'ny commune fa natao kosa ho tanterahana. Isan'izany ny fanaovana ny fambolem-kazo izay natao teto anivon'ny commune. Samy manana ny andraikiny daholo na ny eo anivon'ny ministera miahany izany tontolo iainana sy ny ala izany dia eo ihany koa ny eto anivon'ny commune. Ny mpamatsy vola koa moa izay nanateraka azy ary indrindra ireo mponina ety toerana izay mpahazo tombontsoa amin'izany fambolem-kazo izany. Financé par l'agence de coopération allemande GIZ, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par Planète Urgence, le SAC a donc pu ressortir entre autres au niveau des deux communes un projet de reboisement en vue de production de bois énergie pouvant répondre aux besoins des populations locales. Pour rejoindre la vision des communes et concrétiser le schéma d'aménagement communal, le projet Fanazarine a été donc mis en œuvre par Planète Urgence grâce au soutien de la GIZ dans un délai de 6 mois pour promouvoir les actions de reboisement et ainsi satisfaire les besoins en bois énergie de la population. Ny asan'ny tanterahany tetika asa dia misy maromaro ao anatin'izany ny fanentanana ny olona ny mahazava-dehibe ny hazo, ny fambolem-kazo sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Anisan'izany ihany koa ny fanentanana ny olona mahakasika ny voka-dratsy sy ny fanimbana ny ala sy ny tontolo iainana ao anatin'ny faritra anankiray. Rehefa vita izay fanentanana izay dia nydroso tamin'ny fampiofanana ny tetika asa. Fampiofanana voalohany an'ireo mpamokatra zanak'hazo dia manaraka an'izay fampiofanana an'ireo mpamboly hazo. Rehefa vita ny fampiofanana voavoly ny hazo dia nisy ny fananganana ny komity eny anivon'ny commune Rotota, komity isahana sy andraikitra ny fiarovana an'ireo fambolem-kazo ireo. Nahazo fiofanana ry zareo dia nahazo fampitaovana mba hahafahan'ny zareo manatanteraka ny asany. Comme l'expliquera ici M. Salomon, membre du comité en charge de la protection de l'environnement, une structure de coordination a été mise en place. Nisy ny akolafikero ny vory, ny chef-pokotany, ny commune, ny projet sy ny ministera ny tontolo iainana izay solon'ny katoma na tsimondranotena. Dia tapaka tao anatin'izay fa tsotoerena ny komite fambolem-kazo fa nalefa ho fidin'ny fokon'olona. Dia ao anatin'ny kritera fifidiana fokon'olona olona tokony manaja ny tontolo iainana, mahalala ny fipetra fambolem-kazo, efa namboly azo afaka miaro ny rehetrarehetra. Zay ny fidianana izy dia isan'ny lany tao ny tena teneditsy andraikitra ny komite fambolem-kazo zany voalohany indrindra aloha dia manentana ny olona tsirairay amboly azo.
Manarak'izay rehefa mamboly hazo dia manentana ny olona keo ikojakoja sy hiaro ny hazo ny volena ananjehana ny tanjona mba ho tontolo maitso i Madagasikara. En tout, pour satisfaire les besoins en bois énergie de la population de la commune Antanet B, il faudra reboiser 2400 hectares, soit 2180 hectares pour les besoins quotidiens de cuisson, 140 hectares pour les besoins en élevage de poules pondeuses. Pour la commune Ambalavao, 539 hectares sont délimités comme zone forestière, dont 204 hectares pour la restauration forestière avec les forêts déjà existantes en 2018. Pour cela, les deux communes ont chacune délimité les zones de reboisement. Raha ny commune ambanivohitra teto Bemanjanja manokana dia 200 hectares eo no voavoly hazo. Ka io 200 hectares io dia ny 50 hectares dia natolotry ny commune manokana mihitsy ho reboisement communal zany izay nandraisany fokontany 410 anjara. Fa ny 50 hectares kosa dia natan'ireo olon-tsotra izay te hamboly hazo sy maniry an'izany hamboly hazo zany. Ny tena tanjona amin'ity fambolen-kazo ity moa dia mba hanamaitso ny commune voalohany indrindra ka hiafara amin'ilay hoe mba ho maitso i Madagasikara iray manontolo. La délimitation ainsi faite, des reboisements ont été effectués avec la communauté, bénéficiant de formations en plantation d'arbres. Misy anankitelo zay ny pépiniériste eto amin'ity commune ity ary ny zavatra vokarina moa dia zanakazo misa 3 alina. Ao zany reo 3 alina reo zany dia misy karazany anankitelo acacia, kininina, sapin. Dia rehefa vokatra reo zanakazo reo dia ny fokontany eto aminay ihany no efa mamboly azy. Fa ny mpamatsy vola no maka azy aminay, mividy azy aminay. Eucalyptus, pin, café, oranger et acacia, tels sont les types d'arbres sélectionnés à planter au niveau des deux communes. Ce sont les membres du comité local qui vont faire la sensibilisation et l'encadrement de la mise en œuvre de cette activité et ils sont déjà formés sur ça. Ny antony mahatonga ana mboly hazo manokana zany dia betsaka ny tanjona satria za zao mila hazo zao dia tonga tany Benjy mividy lafo dia mahatsiaro ny tenako zany fa tena hoe aleo miezaka mamboly. Raha ny hazo voleko zany zao dia misy karazany anankitelo dia misy ny acacia, kininina, ny sapin. Hazo voavoliko zao tamin'ity taona ity dia 900 fototra. Reboiser, restaurer, puis poursuivre les entretiens et protections permettront de disposer de stocks de ligneux et de produire de façon rationnelle la quantité de bois énergie nécessaire aux populations et aux éleveurs de poules pondeuses. Misy akony eo amin'ny fahafahan'ny mponina miatrika ny fivavoan'ny toetrandro nefa ny fambolen-kazo ny raha nananatanteraka tamin'ny tetikasa fanajariana ao anatin'ny commune anankiroa Ambalavao sy Antanety Bemanjanja. Voalohany ny fambolen-kazo dia mampitombo ny vola miditra eo anivon'ny tokantrano tsirairay amin'ny alalan'ny famokarana hazo sy ny vokatra avy amin'ny hazo. Faharoa manarakaraka an'izay misy vokany eo anivon'ny tontolo iainana sy ny tontolo mpamokarana koa izy io. Eo anivon'ny tontolo iainana dia miaro ny sahandrika ny fambolen-kazo mba tsy hisian'ny fikohandrika mba hierovana ny tany zany. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny fambolen-kazo dia anisan'ny fitaovana anankiray ahafahana manome tontolo mety ahafahan'ny olona mamokatra. Anisan'izany zao rehefa rakotra hazo ny toerana anankiray dia afaka mitombo ny rotsakorana izay tena ilaina amin'ny fambolena hafa. Voaro ihany koa na izany na tsy izany ireo biby sy bibikely isan-karazany izay mety ilaina amin'ny famokarana. Ny fambolen-kazo ihany koa dia anisan'ny asa anankiray miteraka asa ho an'ny olona ao anatin'ny faritra. Raha fehezina zany dia fitaovana anankiray entina hiadivana amin'ny fahantrana ny fambolen-kazo. Faharoa manarakaraka an'izay dia fomba anankiray ampiasana an'ireo loharano-karena eny fotony izy io ary farany dia manampy ny fahafahan'ny olona mpahazo tombotsoa hiatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Mazava ho azy moa zany fa ny tetikasa fanajariana zavatra mandalo izy ny aty amin'ny maha-projet azy zay mandalo izy zay fa ny tena mipetraka dia ny ministera izay soloana tena sy ny commune izay aty toerana moa mazava ho azy zany anaovana an'ilay asa dia tsy maintsy ireo zany mipetraka sy maintsy tatana maharitra an'ity zavatra izay atao ty. Dikan'izany rehefa lasa amin'ny projet dia tsy maintsy misy fiaraha-miasa mirindra zany eo amin'ny commune sy izahay eo amin'ny ministera
Zay ny antony hananganana ren'le komity miady amin'ny dorotanety izay misolo tena mivantana aty amin'ny commune zany. Ireo komity ireo dia ajoro isaky ny fokotany izay isian'ilay fambolekazo dia ampianarina ny zareo ireo hoe inona ny tokony atao amin'izany zavatra zany satria rehefa manao an'ilay fambolekazo exploitation durable ny eritreretina fa tsy hoe tonga dia hanao exploitation abusive dia vovolena dia tonga dia ho simba fa fitrandrahana maharitra zany a partir ny any amin'ny 5 taona no atao ilay fitrandrahana dia tokony zavatra maharitra zany no atao. Dikan'izany tsy maintsy ampianarina an'ireo lay ratsamangaiky aty amin'ny farany ambany dia ireo le KMDT izay najoro aty toerana reo zany a ny hoe ahoana ny fomba fitantranana maharitra antony fambolekazo izay napetraka tony. Dia ireo le KMDT napetraka aty ireo toerana reo indray a ao nivoan'ny fokotany misy an'ireo dia commune mazava ho azy zany no mihamivantana an'ireo le KMDT izay napetraka aty tany. Ity tetikasa ity moa zany teto anivon'ny commune Tety Be Mahazaza dia naharitra 12 taona. Hery taona zay ny lasa ary dia tao anatin'izay hery taona zay dia nahanatraikefa tokoa ny commune Tety Be Mahazaza satria tety anivon'ity commune ity ihany ny pépiniériste sy ireo technicienne miara-miasa ny amin'izany fambolekazo izany. Dia natsangana ihany koa ny komity miaro amin'ny dorotanety na ny KMDT ka na eo ny tetikasa na tsy eo ny tetikasa dia vonona foana ny commune Tety Be Mahazaza hanamaitso ny tontolo iainana.